नमस्कार मु नयना एमटीवी को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। सरकार केते योजना मान आणुछंती गरीबों पाई एथिमध्यरु किछि सहायता पाई पारुछंती ओ आउ किछि निहाती आवश्यक थिबा लोक मध्य सेथुरु वंचित होई जाउछंती। आज मारुति सेनार राज्य सभापति पप्पू दलबेहेरांकु एही भली एक खबर मिलिला। पुरी सत्यवादी निर्वाचन मंडलीर सदानंदपुर ग्रामर खुशी जेना बयस मात्र 8 वर्ष तृतीय श्रेणी रे पढ़े। पिता भगवान जेना बयस 68, माता हेम जेना बयस 59। ଏହି ପରିବାର ଡେଲାଙ୍ଗ ପଟ୍ଟନାୟିକା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏକ କୁଡ଼ିଆ କରି 40 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଘର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଏଠାରେ ସେ ଟ୍ରଲି ଚଳାଇ ପରିବାର ପୋଷୁଥିଲେ। ବିବାହର ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଖୁସିର ଜନ୍ମ। ଏବେ 7 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ ଭଗବାନ ଜେନା ନାନାଦି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ପ୍ରାୟ। ସେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଓ ଏହି କିଛି ଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହେମ ଜେନାଙ୍କର ଗୋଡ଼ଟି ପଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କଠୁ ମାଗି ଯାଚି କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଚଳିଯାଆନ୍ତି ଏହି ପରିବାର, କିନ୍ତୁ ଦୈବ ସେତକ ମଧ୍ୟ ରୋକିଦେଲା। ଔଷଧ ଟିକେ ନ ପାଇ ଭଗବାନ ଦିନକୁ ଦିନ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ମାରୁତି ସେନା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଗହଣରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ପରେ ସେହି ପରିବାରକୁ କିଛି ବସ୍ତ୍ର ଓ ଶୀତବସ୍ତ୍ର, ରାସନ, ପରିବା ଓ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଆଦି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ଆଜିର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଗୌତମ ଦଇତାପତି, ଗୋପାଳ ପାତ୍ର, ଶ୍ରୀଧର ସାହୁ, ଶଙ୍କର ସାହୁ, ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ସୁନୀଲ, ଅନିଲ, ସନ୍ତୋଷ, ନୀଳାଚଳ, ଲୋକା, ଗୁଣସାର, ଅନୁରାଧା ପଣ୍ଡା, ସ୍ମିତା ପାତ୍ର, ସସ୍ମିତା ବେଜ ପ୍ରମୁଖ। କିଭଳି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିପାରିବ ସେ ଉପରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଅବଗତ କରାଯିବ ବୋଲି ମାରୁତି ସେନା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବଳରାମ ବାରିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲେ। जय जगन्नाथ मु मारुति सेना जिला सभापति बलराम बारिक। आम सोशल मीडिया देखा पाई खुशी बोली गोटे झील से तार परिवार किसी साहय मागिले तेणु माँ आक्सीडेंट्रे गोड़ भांगी जापर परिवार से चलाऊला गोटे स्कूल में पाचिका थे तेणु बाबा होती श्वास रोगी तेणु परिवार चलिए अक्षम होबार साहय मागिले आम मारुति सेना परिवार तरफ किसी आर्थिक साहय किसी लुगापटा किसी राशन किसी परिवा धरिक आज आसी पट्टनायिका डेलांग रोड घर पाखे पहुँचे। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। गोपाल पात्र मारुति सेनार सदस्य डेलांग रोड असहाय परिवार को साहाय्य करने मारुति सेनार सब सदस्य मैंने आस। जय जगन्नाथ। मु मारुति सेना जड़े सदस्य आज गोटे असहाय वृद्धा दंपति की आम साहय करने डेलांग अभिमुखे आस। जगन्नाथ। आम मारुति सेनार सदस्य गोटे असहाय परिवार को साहाय्य आज पुरी बाहर। पुरीରୁ रिपोर्टिंग सुलोचना साहू सहित अनिल स्वाई एमटीवी।